হ্যালো, হ্যাঁ তারপর অরুণবদা, সুপ্রতিম দাকে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আসছে, দেখা যাচ্ছে, ভিডিও আসছে। আচ্ছা, সুপ্রতিম দার জন্য ওয়েট করি। ওকে ওকে। হ্যালো Hi, দাদা, hi, হ্যালো, can you hear me? All okay? ইয়েস ইয়ে, ইয়েস ইয়েস। Good, good. That's superb. So, okay, you have created a room today. That's good. Can you hear me? ইয়েস ইয়েস, লাউড এন্ড ক্লিয়ার। Okay, fine. Yeah. So, is it four? Or should we start? I can see that lots of people have already joined. I think we can start now. We can start. So, is it four or are we waiting for some more people? No, I think we can start now. Okay, Pinaki has said নাও hi, 358। হাই 358. পিনাকিদা। There, we have lots of our regular visitors. So, they are here to cheer all us up. Practically, this is all about the cycling community, and the more we grow, the whole cyclist community will also grow. I can see, yeah, there are lots of people are joining. That's good. হ্যালো পিনাকিদা, হাই কর্ণব। So today we have Biswadip with us. হ্যালো, Samit has also joined. Just waiting for another minute or so to give Biswadip a formal introduction. ক্যান আই স্টার্ট There, নাও? yeah, we can always start. We are already live, so ওকে So ওকে the, Sumita wants to also join us in this live. Shall we have him for a minute? yeah, why ওকে not? ওকে ওকে। অ্যাকচুয়ালি মাই ইংলিশ ইজ টু পোর। All our English is very poor, not only yours, না because অ্যাকচুয়ালি it's not our mother tongue. Hardly any Indian tongue is in English. ট্রাই বাট আই ক্যান নট স্পিক প্রপারলি। You are speaking quite properly. You নো don't নো। you don't need to pronounce like an Englishman. It's not at all. হ্যাঁ ভালো আছি। কেউ লিখেছে ভালো আছেন স্যার? হ্যাঁ ভালো আছি। ববিতা, আই থিঙ্ক শি ইজ মাই স্টুডেন্ট। Oh, that's good. Okay, let's start formally then. I think ওকে psychologist, your live feed is a bit disturbed, is it? Vishudip, is it okay with you? ইয়েস ইয়েস, Okay, টোটালি ওকে। okay. So we have Biswadip from Shiliguri in ইয়েস West Bengal, and it's far north in the sense that it's just on the foothills of the Himalaya. Those who don't know about the geography of the state of West Bengal. So what Biswadip is trying to do there, apart from cycling, of course, he is a cyclist, he's a teacher also. And what he is up to is to build the cycling community in Shiliguri. Shiliguri has a very strong cycling community. I remember in 2015, February of 2015, we did a first BRM in Darjeeling, where we had seen only a few participants from Shiliguri. But right now, as Biswadip was just mentioning me about a couple of hours back when we were talking, now we have got a good number of riders from Shiliguri. So, of course, in the last 7 years, the riders have grown, the cycling community has grown, and there are lots of riders from the plains of Shiliguri. They are going up to the hills, the mountains of Darjeeling, Karsiang, and the gradient is quite high. I mean, people in the south of India, like in Bangalore, like in the Nilgiris, they have the hills, but that's Nilgiri hills, but not like the Himalayan mountains. So there's a difference between the hills and mountains, and the gradient uh, is enormous. Like we say,
kind of horse climb in our parlance, HC. HC is the kind of gradients that we found in from Siliguri to Darjeeling. So, but Biswadip is hard to build a good community, good cycling community there, so that more and more riders can join. Joining areas. और एक्चुअली तुम कहाँ सिलीगुड़ी से चालू किया, हाँ ऐसे कब अच्छा चालू अच्छा किया साइकिलिंग कम्युनिटी बनाने का, अगर यू कैन टेल अस समथिंग मोर. ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम विश्वदीप नाग है, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। जब 2020 में कोविड आया और कोरोना के लिए शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉपरली स्टार्ट किया 2021 की 27 किया काशियांग का, उसके बाद जलपाईगुड़ी को इस्लामपुर It's all about mental preparation. Much यस यस more यस you ऑल need अबाउट the मेंटल mental preparation. प्रिपरेशन। यस यस उसके साथ और एक बात है, मैं और मेरा जो दोस्त है वो 7-8 साल से जिम के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो फिजिकली फिट भी था। और इसके साथ और एक बात है, मेरा एक प्रॉब्लम है बहुत, मतलब यूनिक, वो बोलना बोलना चाहिए सबको। वो प्रॉब्लम क्या है, मेरा एक डिजीज है, तो उसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और बहुत Okay. रेयर है। Hmm. तो उसके लिए मुझे इंजेक्शन भी लेना पड़ता है महीने में 2 बार, और बहुत कॉस्टली भी है। तो उसके वो लेने के बाद भी मैंने मेंटल प्रिपरेशन लिया और लद्दाख के लिए चल पड़े। हम लोग लद्दाख किया दिल्ली से, सितंबर दिल्ली में से स्टार्ट किया। दिल्ली से ले दिल्ली से डायरेक्टली हाँ, via दिल्ली से Manali. साइकिलिंग करके स्टार्ट करके दिल्ली मनाली So होके you लद्दाख। started from Delhi, not from दिल्ली Manali. दिल्ली एयरपोर्ट, यस, फ्रॉम दिल्ली। Okay, okay, that's और great. दिल्ली से स्टार्ट किया, और तबीयत इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन मेंटली हम लोग Mhm. बहुत स्ट्रांग है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली। तो दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद हम लोग 13 डेज में खारदुंगला पहुंच गए, और रास्ता Oh, में विप्लव के साथ भी हम मीट किया था, जो विप्लव दास है कलकत्ता का, तो उसके साथ okay. भी मिला था साचू में। This was तो last जो year. So दिस वाज लास्ट ईयर, यस during the कोविड, pandemic only. यस 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 Okay. लास्ट ईयर 2021 में सितंबर में। तो Oh. और खारदुंगला किया, खारदुंगला के बाद हम लोग खारदुंगला से डायरेक्ट श्रीनगर तक। खारदुंगला में एक दिन मतलब खारदुंगला नहीं, लेह में एक दिन स्टे किया, खारदुंगला कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग खारदुंगला से श्रीनगर तक साइकिलिंग किया 4 दिन में। So you started खारदुंगला से from श्रीनगर, Delhi, Manali, यस यस then दिल्ली, Leh से Srinagar. Okay, लेह से yeah, श्रीनगर, that's pretty good. उसमें यस यस टोटल Yes, हम sir. लोग I will. दोनों मिलके 1500 किलोमीटर किया। Mm-hmm. That's pretty interesting and very tough ride must be, because the यस यस route वेरी from टफ, Manali to Leh is quite tough in the sense the gradient and यस everything. यस यस बहुत True. टफ, क्योंकि टाइप किया है And the weather वहाँ पे also. ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम है। Mm-hmm. और हम लोग तो सिलीगुड़ी से है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन बहुत है, पास ही दार्जिलिंग है, कार्शियांग, गंगटोक, Mm-hmm. पेड़ ही पेड़ है। और वहाँ पे जाके हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, मुझे ज्यादा Mm-hmm. हुआ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, और मेरा जो दोस्त था मुख्तार भैया, उसका बहुत Mm-hmm. कम हुआ। तो उसके Okay. लिए प्रिपरेशन तो नहीं लिया था, ऐसे ही चला गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक दिन हम लोग स्टे किया था So मेरे लिए। so what do you think that you should have got more preparation before starting on such a
arduous journey to Ladakh, or anyone can do that? What is your suggestion? एक्चुअली ज्यादा प्रिपरेशन करने से ना नहीं होता है कुछ भी चीज, Okay. ठीक है। मेरे Mm-hmm. साथ तो ऐसा होता है, ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया तो नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपके मन में है जाना है तो आप 5-7 दिन प्रिपरेशन के बाद भी आप जा सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग है। अगर अगर Hmm. मेंटली वीक है तो आप लोग 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी पॉसिबल नहीं होगा। Okay. So I तो was ऐसे हम लोग talking ज्यादा to कर Bis- लिया। so हाँ, I was talking to Biplab about the same thing. So he bought his cycle and went out, started for यस यस Ladakh यस after यस buying यस the cycle. That's प्रिपरेशन भी nice. नहीं किया था, विप्लव भी प्रिपरेशन नहीं किया था, वो साइकिल ले लिया और चला गया लद्दाख। Mm-hmm. No, प्रिपरेशन that's a good test of endurance and skills also. That's pretty interesting. Now tell us about how are you building the cycling community in north of Bengal, in the Himalayan foothills, in those areas. How many rides do you conduct in a month or so, and what is your focus? How to get more people in cycling, not necessarily leisure cycling on weekends, but also endurance, but also maybe race. How do you want to prepare? How do you want to mentor such cyclists, or how do you want to go as a community? एक्चुअली शिलीगुड़ी में 2-3 साइकिलिंग कम्युनिटी है और वो बहुत पहले से ही है। एक है Mm-hmm. रोंगटोंग पेडलर्स, उसमें 100 मेंबर्स है, बहुत एक्टिव है। उसके Okay. साथ सिलीगुड़ी साइकिलिंग कम्युनिटी है। Mm-hmm. उसके अलावा हम लोग का जो साइकोलॉजी है, अभी 2 महीने ही हुआ स्टार्ट किया सिलीगुड़ी में। Mm-hmm. मेंबर अभी तक इतना ज्यादा नहीं हुआ, 30 से 40 तक है। तो Okay. हम लोग उसमें एक राइड एंड्योरेंस के लिए 200 की में किया था, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं हुआ, 2-3 हुआ, तीन हुआ था। और उसके साथ और वीक में 1-2 तो हम करते हैं। That's good. And you go always in the hills, like in Kalimpong or Karsiang, all these areas, or नो नो just नो 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 about the नो नो नो, plains? Okay, प्लेन एंड हिल ऑल्सो। plain and hill mix करके, because you then यस you यस can get a good practice also. यस यस, हिल, True. प्लेन, टेल, सब में हम ट्राई करते हैं। Mm-hmm. Okay, that's pretty interesting. And so, what should be your focus? You should. What do you want? You want to go for touring, or what do you enjoy most? Touring or endurance एक्चुअली riding एक्चुअली or मेरा race? तो पहले से ही टूरिंग का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो Okay. इसलिए हम निकल जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एंड्योरेंस का भी ख्याल है। Mm-hmm. So, what is your next plan? What is your next long tour plan? एक्चुअली मेरा प्लान आज ही था सांदाकफू के लिए, Okay. Okay. लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया। मेरा एक एग्जाम है सामने, तो इसके लिए अभी साइकिलिंग स्टॉप है, Okay. Okay. 2 महीने Okay. के लिए स्टॉप करके Mm-hmm. रखा है। उसके Mm-hmm. बाद अप्रैल में गुरुदुंगमा जाना है। That is in Sikkim. यस, सिक्किम। Gurdwara is in Sikkim, right? सिक्किम, यस सर। Yeah. So that's I think around 13,000 feet, if not more. 13,000 नहीं, 17,000 अच्छा, फीट, 17,000. 17,500। Okay. 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 गुरुदुंगमर के आसपास ही है उसका हाइट, Okay. Okay. And खारदुंगला के आसपास है। Khardungla ke aspas hi hai. So आसपास है। Gurdwara is almost like that. But Sandakphu is a bit lower in terms of altitude. सांदाकफू 3,300 meters। 3,300 meters. यस यस, Okay. 3,300 So, meters। so you want to go from Siliguri to Sandakphu via this route, Mirik Sukhia Pokri, that route. नो, The मेरा तो Manebhanjan. दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग मानेभंजन होके। Darjeeling और Manebhanjan. Okay. पिनाकिदा ने क्वेश्चन किया, यस पिनाकिदा, हम फ्यूचर में एंड्योरेंस के लिए 200-300 का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो हो जाएगा। Okay. 400 भी। So there is a BRM organization there also. There is a यस यस, BRM club. हाँ हाँ, सिलीगुड़ी एपेक्स साइकिलिंग क्लब Okay. Okay. So they organize organize BRM। BRMs there यस, or endurance rides also. एंड्योरेंस राइड ऑल्सो। और दे मतलब कुछ दिन बाद और एक बीआरएम है 200 का, Okay. जो पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों के लिए स्पेशली, और उसको 300 भी करेगा। Okay. तो हम लोग उसके साथ साथ हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं साइकोलॉजी Okay. से So okay. एंड्योरेंस राइड के लिए। Dhiraj is asking, Sandakphu में allowed है cycling?
अलाउड तो मैंने जिसके साथ बात किया था, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, वो एजेंट भी है, तो उन्होंने बोला हो जाएगा, रिम्बिक से वो कर देगा, तो उन्होंने बोला Okay. होगा। बाकी दोनों दो तीन बंदों से बात किया था, उन लोग बोला अलाउ नहीं है, तो कॉन्फ्यूज है, अगर जाएंगे तो पता चलेगा। Okay. So it's better you should always try that you just ride. जो यस होगा यस, तो होगा, that तो we बाद don't में know देखा जाएगा, what यस। yeah what happens next. वो तो साइकिलिंग का बेसिक फॉर्मूला ही है, that you just have your cycle and निकल पड़ो। निकल बाकी पड़ो, वो वही तो। जो होगा तो that is something not in our hand in true एकदम sense. ठीक। Okay, so and you want to see Siliguri is a very vital point in the sense from यस, there वेरी you वाइटल, can वेरी go to the वाइटल। doors, you can go up in the mountains, you can climb down here. So you just told me about that you went to Bihar also from Siliguri, that Kishanganj and all these यस areas. यस यस, एक Okay, दो बार हम लोग किशनगंज भी किया था, और ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वन Mhm. हंड्रेड टेन किलोमीटर से, तो जाने आने Okay, में 220 हो जाता है, तो वो भी किया। मैं, मेरा दोस्त but, दीपक जी है, okay, तो but हम लोग that भी is किया in था। plains practically. You don't प्लेन्स, have any टोटली प्लेन। gradients or anything there. नो नो नो, टोटली प्लेन। Okay, that's pretty interesting. And what is it, if you have any national level touring plan or anything like that? यस यस, आई हैव आल्सो सम अदर्स Mhm. प्लान। वो Because you have सब क्या already है, done Ladakh, so you have already वो तो tasted ठीक है। blood. Now, और एक what प्लान मेरा next? है इस साल में, वो है ले से कन्याकुमारी तक। Okay, that's pretty interesting. There are lots of people who have already done Leh to Kanyakumari. So तो I दिस know इज माय नेक्स्ट प्लान। lots of cyclists in the country. There are very good cyclists from Pune, from Bangalore, from in fact Nashik. Mahendra sir was there. So there are lots of people who have done the Leh to Kanyakumari thing. And तो and दो तीन you प्लान है। always go solo on these trips in the sense that you have यस uh, यस, ऑलवेज। okay, you don't have मतलब any assistant, I mean any vehicle or any नो नो assisted नो or नो नो support staff or nothing. नो 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 नो, नथिंग। Okay. सोलो में ज्यादा Samiti, मजा है, और ग्रुप में भी ज्यादा मजा है, लेकिन सोलो में ज्यादा है। अच्छा, Samiti is asking, are you going to organize any events in Siliguri or any in parts of North India, North Bengal, that part? अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी तो नहीं करना, अभी नहीं करने, लेकिन फ्यूचर में प्लान है इवेंट ऑर्गेनाइज Good. करने के लिए। 2 महीने के बाद ही So करेगा हम कोई I इवेंट। think that your focus is right now on cycling much यस यस। than organizing events. हाँ, मैं तो That's good. दिन में अगर स्कूल छुट्टी रहते तो 12 घंटा साइकिलिंग करते, अगर Okay, छुट्टी रहता है। that's कभी कभी तो मैं स्कूल बंक करके साइकिलिंग करते हैं। स्कूल I बंक think करके we जैसे should मैंने बात सुना, स्कूल स्कूल बंक स्कूल करके बंक मैंने करके सुना बोलना। स्टूडेंट्स गो टू नहीं नहीं, मूवीज, मैं साइकिल थिएटर्स के एंड लिए ऑल दिस स्टूडेंट बंक प्लेसेस। कर लेता हूँ। मैं तो ये पहली बहुत बार बार सुन रहा किया। हूँ एक टीचर भी क्लास बंक करता है साइकिलिंग के लिए, यह मैं ये साइकिलिंग कभी के नहीं लिए सुना। मैंने दैट्स बहुत बार किया, इंटरेस्टिंग। क्योंकि मुझे जॉब से ज्यादा प्यार साइकिल से है। गुड गुड गुड। और मेरा फैमिली तो है, बीबी बच्चा भी है, तो उन लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं साइकिलिंग के लिए, करो, कोई मना नहीं है। पहले साइकिलिंग, गुड, उसके बाद बाकी सब चीज। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके साइकोलॉजी, इफ यू हैव एक बार any questions to ask from our viewers, from our chats groups, anywhere, do you have any I think question for Swamita was asking about an event. Let's just check whether Mhm. we have any more questions from our viewers. সৌরভ, গুরুদুংমার লেক, হ্যাঁ সৌরভ, গুরুদুংমার লেক অবশ্যই যাবো, এপ্রিল নাগাদ যাবো, শিওর। Why don't we have Saurabh also join us? সৌরভ আর দেয়ার, আই থিঙ্ক সৌরভ আর দেয়ার। Yes, I have invited him to join the call. हेलो सौरभ। एक्चुअली सौरभ थोड़ा बिजी है काम में, ऑफिस के ड्यूटी में थोड़ा बिजी है इस महीने में, मार्च तक बिजी है वो, Okay, है ना सौरभ? so it's yeah, end of the financial year, so people would be यस यस। busy. Good. And I think Saurabh is more busy collecting the bills, collecting the payments from the clients. না, actually Biswadip, the next plan is Gurudongmar.
That's হ্যাঁ good. সে তো অবশ্যই। But Gurdongbar, Okay, তো for you have সেখানে to, ইভেন yeah, you have to go in the yeah, summer, right? समर में नहीं, ऐसा नहीं है, समर हम तो सर्दी में जाने का प्लान था मार्च में ही, लेकिन एग्जाम है ना इसलिए छोड़ दिया Okay. इसको। Hmm. so for those of you who don't know, Saurav is one of those 5 people who completed SR in November, सौरभ बहुत this अच्छा November. साइकिलिंग करता है, बहुत फेमस भी है सिलीगुड़ी में वो। Congrats, Saurav, for that. थैंक यू दादा। और बहुत क्वाइट भी है, वो चुपचाप Good. रहता है, लेकिन काम ज्यादा करता है, चुपचाप बोलता कम है। চুপচাপ সাইকেল काम চালাতা বেশি, হ্যাঁ চুপচাপ সাইকেল চালায়, কিন্তু খুব ভালো চালায়, কথা কম বলে, কিন্তু কাজটা ভালো করে করে ও। আমরা যেমন বেশি কথা বলি, আমি সাইকেলিং কম বিশ্বজিৎদা কথা বলা স্টার্ট করেছে লাদাখ করার পর, ঠিক আছে। না সে লাদাখ করার পরে তো সবাই কথা বলা স্টার্ট করেই দেয়। Good. সেরকম And কিছু না। any other question, psychology, from our viewers on the chat box or anywhere on our No, WhatsApp we don't groups? have anything right, Okay. we don't have anything right now. Okay. Okay, so So Saurabh, let why don't you tell us about your cycling journey with Biswadip? Because you two have been going around a lot. right. সাইক্লিং জার্নি দেখো, ফর মি, আমি তো মানে অ্যাজ এভরি ইন্ডিয়ান স্টার্টেড সাইক্লিং আফটার লকডাউন স্টার্টেড, ঠিক আছে। ইভেন আই স্টার্টেড দ্য সেম ওয়ে। সো আমি দেখলাম যে অনেকজনই মানে এসআর ব্যাপারটা, বিআরএম কি জিনিস এটা নেটে পড়লাম, দেখলাম, তো করার ইচ্ছা ছিল আমার। তো আমি কি করতাম, লাইক ফর এন্টায়ার মান্থ আমি 25 কিলোমিটার না তো 50 কিলোমিটার উইক হিসেবে ব্রেক করে করতাম। মানে একটা পুরো উইক 25 কিলোমিটার ডেলি, নেক্সট উইক 50 কিলোমিটার ডেলি, ওইভাবে করে আমি ট্রেন করেছিলাম। বাট তারপরে কলকাতায় যখন এসআর এর জন্য যাই, তখন আই রিয়েলাইজ কি আচ্ছা, এটা 1 বছরও করা যেতে পারে, 1 মাসে করারও অপশন আছে এখানে। তো তারপরে ইটস অল জাস্ট হাউ ইট হ্যাপেন্ড। আমি শুধু সাইক্লিং করেছি, ইট হ্যাপেন্ড। তো বিশ্বজিৎ, তোমার কি কোনো এসআর করার টার্গেট আছে? অবশ্যই আছে, আমার তো অনেক তাহলে টার্গেটই কি আছে, কিন্তু 22 তে করবে নাকি? হ্যাঁ 22তেই করবো। 22তে তো অনেকগুলো টার্গেট, দেখা যাক কোনটা কোনটা পূরণ হয়। ইসার করা টার্গেট আছে, গুরুদংমার করা টার্গেট আছে, লেটু কন্যাকুমারী আছে, 3টা টার্গেট তো আছেই, সাথে সান্দাকফু আছে। অ্যালাউ না করলে সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাবো। গুরুদংমারটা টাফ হবে, ওটা আমার আর বিশ্ববিদ্যার জয়েন্ট প্ল্যান, ওটা হ্যাঁ দেখি ওটা কবে প্ল্যান আছে সাকসেসফুল আমাদের, হয়। অবশ্যই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যালো দীপক দা। Supratim, are you there with us? I'm very much there. I just muted my microphone so that people can hear them talking. Okay, so that's why I just switched off the video and as well as the microphone, because it is their experience that they should share. It's not much of my experience here. I'm just another I think moderator. Dheeraj was asking Biswadip, how do you manage the risk with thrill? एक्चुअली थ्रिल का जो मैनेज करने का कोई बात नहीं, हम तो पहले बोला हम निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। True. बस Okay. আই থিঙ্ক বিশ্ববিদ্যাও এটার সঙ্গে এগ্রি করবে, যেটা মানে আমিও এসআর এর টাইমে করেছি। আমার জন্য সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হতো যে স্টার্টিং পয়েন্টে গিয়ে যাওয়াটা অবশ্যই, এটা স্টার্টিং পয়েন্টে যাওয়াটা ইজ মোর ডিফিকাল্ট দেন দ্য এন্টায়ার রাইড। একদম একদম, সকালে উঠে এত সকালে তারপরে join তো করাটা ইটস লাইক, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। एक्चुअली इतना सुबह ना नींद से उठना ठंडा के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मेरा साइकिलिंग स्टार्ट होता है 9 बजे के बाद और रात के 9 बजे तक सब काम धाम छोड़ के। আরে কলকাতা में जो बीआरएम हुआ था, কলকাতায় যে बीआरएम গুলো হলো, সেগুলো তো সব 6টার সময় কল টাইম ছিল। না সে যখন হ্যাঁ করে তখন তো করতেই হবে, তখন See, এর কোনো BRM অপশন নেই। call time can be at 12 midnight also. There are lots of BRM
the other day, just a couple of days back, there is a 1200-kilometer BRM is happening in Pune right now. So that's also started late. So there is no fixed call time that it has to start at 8 in the morning or 9 in the morning. It all depends rather on the route, the weather, the when the ride will end, or where the riders can take some rest if it is a long ride. So it depends. So So the like start. right now in Kolkata, the 1,000 kilometers is happening. That is, I think, Kolkata to Bhubaneswar and back. হ্যাঁ So পিনাকি that দা, ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর তো প্ল্যান আছে, অবশ্যই আছে। India to Nepal and then China. না না, নেপাল ট্যুর তো হয়ে গেছে টুকটাক। তো এখন সেটা মুক্তাদার সাথে বসতে হবে, আমাদের সাইকোলজি গ্রুপেরই মেম্বার তো। মুক্তাদার সাথে বসে প্ল্যান আছে একটা 5-6টা কান্ট্রি করার, দেখা যাক কি হয়। কি South China Sea countries? না, এশিয়ার মোটামুটি তাহলে ইন্ডিয়া, তো মানে মায়ের ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, চীন, এইসব আচ্ছা আচ্ছা প্ল্যান আছে। তো এটা বড় প্ল্যান, তো ওটা টাইম লাগবে। 23 নাগাদ হয়তো করবো আমরা, ছুটি আগে টুটি নিয়ে, ছুটিগুলোকে চাকরি বাকরি। না, ছুটি আমি নিয়ে ফেলি, বললাম না বাঙ্ক করে সাইকেলিং করি, স্কুল বাঙ্ক করে, ছাত্রদের মতো বাঙ্ক করে সাইকেলিং করি। এই ভিডিওটাকে, তো এই লাইভটাকে সেভ করা যাবে, ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স। না, আমি শুধু সত্যি কথাগুলো বলে দিই, বাস, আর কিছু না। যা আমি করি আমি তা বলে দিই। গুড গুড। তো আমার স্কুলের টিচাররাও জানে সে বিষয়টা, তো মাঝে মাঝে অনেক কিছু বলে। হেডমাস্টার মশাই তো পাগল বলেই রেখেছে। স্যারকে বললাম, হ্যাঁ স্যার পাগল তো অবশ্যই, পাগল না হলে ভালোবাসা আছে তাই পাগলামোটাও আছে। আর তোমাদের কি নর্থ ইস্টের কোনো প্ল্যান আছে? নর্থ ইস্টের প্ল্যান তো সেরকম ভাবিনি না অ্যাকচুয়ালি। যে প্ল্যান তো সান্দাকফু, গুরদুংমার, আর ওই যে যেটা বললাম লে টু কন্যাকুমারী আছে। নর্থ ইস্ট প্ল্যান এখনো সৌরভ বলছিল, সৌরভ দেখি কি করে। আসলে সৌরভ প্রেসারে আছে একটু কাজের, সেই জন্যই। অ্যাকচুয়ালি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সাম চলছে, আমাদের কাজের হ্যাঁ প্রেশার হ্যাঁ না তো। অবশ্যই। নর্থ ইস্ট তো প্ল্যানে আছে, প্লাস মানে প্রায়োরিটিটা এখন গুরুদংমারই ছিল মার্চে। হ্যাঁ, মেইন উদ্দেশ্য গুরদুংমারই ছিল। ঠিক আছে, মার্চে না হলে এপ্রিলে হবে। অবশ্যই অবশ্যই, বাট হবে তো অবশ্যই। আর আমাদের তো মাথায় আছে কলকাতা থেকে প্ল্যান। বোধহয় সুমন্ত দা আছে, সুমন্ত ঘোষ প্রবাবলি। এখন তো অরুণাচলে সাইকেল নিয়ে অরুণাচল চলে গেছে। একদম মানে এক্সট্রিম নর্থ ইস্টে গিয়ে বসে আছে সাইকেল নিয়ে। বাহ, খুবই ভালো। অরুণাচল খুব ভালো জায়গা তো সাইক্লিং এর খুব জন্য, like খুব ভালো, বিউটিফুল প্লেস। আচ্ছা, for our viewers who are not in North India, not in Siliguri, question from them. না, আমরা যদি কলকাতা থেকে বা কেউ যদি পুনা থেকে যদি যায়, ঠিক আছে, ওখানে সাইকেল রেন্ট করার কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে? অবশ্যই অবশ্যই, এভরিথিং আর দেয়ার। সব আছে অপশন, সব অপশন আছে, সব অপশন আছে, সব রকমের সাইকেল আছে। এমটিবি আছে, রোড বাইক আছে, গ্র্যাভেল আছে, তারপর যা যা থাকে সবই আছে, ফ্যাট বাইক আছে। ইভেন যদি এখানে দেখো তুমি পুরানো সাইকেল রেন্ট করতে চাও তো সেটারও অপশন আছে, তুমি যদি নতুন সাইকেল রেন্ট করতে চাও সেটারও অপশন আছে এখানে। আমাদের বন্ধুরাই দেয়, যেমন কয়েকজন বন্ধু আছে, যেমন বিবেক বলে একজন আছে, ও সাইকেল আচ্ছা রেন্ট দেয়। দীপায়ন বলে একজন আছে, খুব ভালো সাইকেল চালায়, দীপায়ন সাহা। ও আমাকে বললো সেদিন আচ্ছা, ওর বন্ধুরা রেন্ট দিচ্ছে, ভালো ভালো সাইকেল রেন্ট দিচ্ছে। তো রেন্টের কোনো সমস্যা হবে না, তোমরা চলে আসো না, কোনো প্রবলেম নেই, আমরা তো আছি, আমাদের নো প্রবলেম। সুপার রাইডার শুভদা ইজ অলসো অন দ্য লাইভ, শুভজ্যোতি সেন শর্মা। আচ্ছা আচ্ছা, হাই আচ্ছা, লোকনাথ দত্ত, হাই। লোকনাথ হচ্ছে আমাদের কলকাতার ওয়ান অফ দি ফাস্টার রোড সাইক্লিস্ট। সাইকেলিস্ট, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে হঠাৎ লাইভে নাও, শি হ্যাজ লট টু শেয়ার। আমি ওর সঙ্গে রাইড করেছি 2-3টে। লোকনাথের সাথে? হ্যাঁ না, লোকনাথ তো আমার নিজের মানে সাইক্লিং পার্টনার ছিল। আমার অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার আগে তো লোকনাথ আমার নিজেরই হ্যাঁ, পার্টনার অরুণাবদা ছিল। বলছিল অরুণাবদা লোকনাথ দা সম্পর্কে, খুব স্পিডে চালায়, কিন্তু স্পিডে চালিয়ে আগে গিয়ে দাঁড়ায় অরুণাবদার জন্য, তারপর অরুণাবদা আসে। ভালো ভালো, আমাদের ঠিক আছে, শিলিগুড়িতেও আছে এরকম 2-3 জন।
ওরা খুব আচ্ছা, স্পিডে চালায়, আর আমি তো চালাই মজা করার জন্য। আর সৌরভ কিসের জন্য চালাও? সৌরভও আমি ভালো লাগে, ওর প্যাশন আছে। লেজার লেজার আনন্দ লাগে। ঠিক আছে, সুপ্রতিম দা, আর ইউ উইথ সত্যি আস? কথাই। Yes, yes, I'm very much with all of I you. think like there's nothing to discuss. We have a few more people from Siliguri and North Bengal with us. Manos Dotto has joined, and Shubhoda is also with us. মানস দত্ত খুব ভালো সাইকেল চালায়, আমাদের সাইকোলজি গ্রুপের মেম্বার, খুব ভালো চালায়। সঙ্গে আর কে আছে? সে আছে সৌমেশ ঝা বলে, যে স্যান্ডম্যান, খুব ভালো সাইকেল চালায়, আমাদের গ্রুপেরই মেম্বার। দীপক দা আছে, খুব ভালো চালায়। সবাই খুব ভালো চালায়, এখন শিলিগুড়িতে সাইক্লিংটা খুব ভালো চলছে, সবাই খুব ভালো চালাচ্ছেও। 70 ইয়ার্স থেকে শুরু করে, সরি 17 থেকে 70 সবাই চালাচ্ছে মোটামুটি। So Siliguri, who is the oldest cyclist in Siliguri in North Bengal? হ্যাঁ, একজন Like, আছে, who ওনার is- এজ 70। নামটা শিলিগুড়িতে দেখো সেরকম ইসা দা বলে একজন আছে, তো ও ইরাকিন রেস করতো আগে। হি ইজ প্রবাবলি দ্য ওল্ডেস্ট এখন, and he is still faster than many of us. ইয়েস ইয়েস, টু মাচ ফাস্টার দেন আস। Okay, Supratim da, are you with us? Supratim da? Yes, yes, I'm there, very much there. I'm here. Okay, so So do you have any good. questions for Biswadip and Saurabh? No, let them write. That's the most important part. And as Biswadip has just pointed out that he wants to go to Gurdongmar and lots of other places because he loves touring more. So that's pretty interesting. Let him enjoy the ride first. That's the most important part. I think Biswadip got into trouble while going up to Ladakh. See, it's quite natural. Ladakh is not for like, okay, chalo nikal pade and Ladakh karke aaye. So it's not that easy, of course. But Biswadip has made it easy, no doubt about that he has already proved. Uh, Tabhi, না, I would নট say, অনলি বিশ্বদীপ, বিপ্লব yeah, भी किया। right. So there are of course there are first timers, the rookies. They can always do that. But the most important part that I just mentioned, you should always be prepared. It's not that. You should not be না না, প্রিপারেশন unprepared. অবশ্যই। ইয়েস You need প্রিপারেশন preparation. Otherwise, you might face lots of difficulties. Anyone. I'm not saying about you or Saurabh because you guys are always good riders, but there are always some first time riders. So for them, I think it's very important to have the grip on the topography, the acclimatization part. So these are most important things, so that you don't face any. If you go to the Himalayan Ultra, that race is happening in September. If you go there for that, you need at least for 3-4 days. The organizers suggest to acclimatize with the weather in Leh before the race starts. So the mandatory attendance is 1 week before for that আচ্ছা। acclimatization part. So there are lots of things that are going on in the cycling community about the Ladakh and all the high altitude cycling. But anyway, you guys have done awesome job, and you are still doing for growing the whole community in North Bengal and all these areas, which were virtually cycling deprived, I would say. Around, as I mentioned in the beginning, that when we organized the first BRM in Darjeeling in 2015, February 2015, exactly 7 years back, we just had 11 riders, and only 2 people were from Siliguri. Rest of them were from Karsiang and Darjeeling areas. So now the community is growing. Of course, now if there is another BRM in Siliguri or in Darjeeling, you would see at least 100 people are coming. So that's a very good thing. So chalo, that's pretty interesting and very nice chat with Saurav suddenly without any preparation, and with Biswadip also. It was not a very that we have decided for a week or so. We just decided a couple of hours back that we will be doing a live chat with Biswadip and Saurav. That's good. Okay. থ্যাংক ইউ। Okay, chalo, best of luck. Okay, thank you.
Okay. Thank you. Okay. Yeah. Thank you, Dada. Thanks. Okay. Bye, guys. Chalo. Bye bye. Bye. Bye.